Baru Hello, good masuk evening and welcome, ya. Bro Risman, this is Aulia, welcome. Oke, Yep, how's your day? fine, good, good day. Yeah, and how's iftar? Iftarnya gimana tadi? Ntar tuh buka puasa. Ya, ya, correct. How's iftar? What did you eat deh? What did you eat during iftar? What did you eat Yes, during iftar? I eat, I eat kurma and banana. You ate, Kurma apa? Dates ya, and banana dates and banana. and Dan jangan banana. lupa pakai ate ya, bukan eat. Eat itu verb 1, I ate eat, verb 2. eat. Yeah. Yes, correct. What about the others? What did you have for iftar, guys? Teman-teman tadi iftarnya apa? Yang berpuasa ya? Anyone? 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 Hello, hello. Yep, what did you have, guys? Sorry, What is it, sis Kadartiasi? I'm sorry that I don't know the topic. Oh, you don't know the topic. I was asking about your meal on iftar, sis. Jadi Meal, makanan ketika iftar tadi. What did you eat for iftar? I meal iga panggang. Oh, iga panggang. What is it? What is iga panggang in English? Ada yang tahu I don't nggak? know. I don't You don't know. know? Okay, that's fine ya. Iga. Iga, ya panggangnya dulu deh. Panggang, what is panggang? Oh, panggang Grill or bake? Grilled. Nice. grill. Panggang. Kemudian iga kita pakai RIBS, ribs. Tips ya, Berarti tips. uh, Tips kalau iga grill, panggang, grilled ribs. grill ribs. Grilled ribs. Jadi kalau dalam satu kalimat utuh, I ate grilled ribs for my meal atau dinner Dinner. atau iftar itu juga boleh. I ate grilled ribs for my meal. Gitu, guys. So that's the way you mention the food that you eat during the day dalam keseharian ya. Oke, welcome semuanya. Hari ini kita santai banget, teman-teman. Topik kita hari ini adalah tentang music. And because we're gonna talk about music, so today we have a music to play. Kita hari ini ada sebuah musik untuk dimainkan. It's from Maher Zain, and the title is One Big Family. One Big Family, satu keluarga besar. Have you ever heard the song before? Teman-teman udah pernah dengar belum lagunya sebelumnya? Maher Zain, One Big Family. One Big Family from Maher Zain. Yeah, that's the song. Udah pernah dengar? Okay, no response. Okay then, kalau gitu kita langsung putar aja ya, guys. Kita langsung putar aja lagunya. Terus setelah itu kita bahas sedikit dan nanti teman-teman langsung ke breakout room aja. To practice your English. Sebentar ya. Wait a moment. Oke, ini lagunya teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan vocabulary-nya. Kalau ada yang teman-teman tidak familiar, nanti bisa di list aja, terus kita bahas. Terus sekalian translate juga. Sebentar. Where is it?
Oke, this one. Kita langsung putar ya, guys. Suaranya kedengeran ya? Kedengaran. Kedengeran, oke. I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family. It doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel. You bleed, I bleed. You cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family, family. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other. Oh, you and me and you, we are one. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, oh. You're my brother, you're my sister. Just one big family. Oh, oh, oh. You're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, oh. You're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, oh. You're my brother, you're my sister. Just one big family. Just one big family. Okay, guys, that's the song, yeah? So, what do you think about the song? Do you like the song? Yes, I like. Yeah, what do you think the song about? Menurut teman-teman, songnya, lagunya tentang apa, guys? About family. About family. The similarity between people, ya. Antar orang-orang, kayak persamaan antar orang-orang. Sekarang kita bedah sedikit, bukan bedah ya, lebih ke baca liriknya aja, guys.
Lyric one big family Maher Zain. Oke. Kita coba translate ya. Yang sekiranya apa? Not that easy, yang tidak terlalu gampang gitu, kita coba translate kayak di sini pertama deh. I wonder why you and me fight each other. Artinya apa, guys? What is wonder? Aku bingung kenapa kita selalu berantem satu sama lain. Oke, bingung. Wonder Boleh. itu mempertanyakan gitu. Iya, bingung, mempertanyakan, heran, bertanya-tanya. It's wonder. I wonder why you and me fight each other. Kemudian, have you thought about? What about this? Have you thought about? What is it, guys? Pernahkah kamu berpikir Ya, tentang pernahkah kamu betul tentang why we look the same, why we feel the same. Kemudian ini kita tidak usah translate ini ya, guys, karena sudah jelas artinya. It doesn't matter if you live far away from me. Itu tidak masalah jika kamu tinggal jauh dariku. Ya, tidak masalah. Tinggal jauh. Jika kamu tidak tinggal masalah. jauh. Betul, tidak masalah jika atau meskipun kamu tinggal jauh dari from me, dariku. Kemudian dijelaskan, you feel I feel, you bleed I bleed, you cry and I cry. Kamu ngerasain, aku juga ngerasain. You bleed, kamu berdarah, aku berdarah, dan you cry and I cry. We sleep and dream, sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe, and we love, walk, talk, and we smile. Jadi ini kayak penekanan, sedikit penekanan, kayak mau hidup di mana, kalian hidup di mana, ya kita sebenarnya sama. You feel I feel, you bleed I bleed, dan seterusnya. Sorry I can't come my phone. Oh ya, aman, sis kadar Tiasi. Kemudian ini kita skip lagi. And I wish you could realize the number of you. Okay. Oh, nothing. Selebihnya, ya, selebihnya aman, guys. Vocabulary-nya. Okay, this is the song ya, from Maher Zain. Nah, mungkin Bro Ica cuma akan bilang ini, guys. Kalau teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris lewat lagu, itu boleh. Yang penting jangan belajar grammar dari lagu, guys. Kenapa? Karena lagu, dia prioritasnya adalah keiramanya. Jadi, seberapa enak itu didengar, bukan ke seberapa betul grammarnya. Jadi nanti bisa jadi di suatu lagu grammarnya salah. Kayak yang cukup terkenal itu yang Akon don't matter. Wait, Akon don't matter. Okay, it's loading. Oke, di sini guys. Nah, salahnya di mana guys? It don't matter. It doesn't matter. Mbak Nul. Betul ya, harusnya it doesn't matter. Kemudian satu lagi, mungkin Bon Jovi ya. Bon Jovi juga ada yang You Don't Know Me gitu. Bon Jovi, You Don't Know Me. Oh, I'm sorry, She Don't Know Me. She Don't Know Me juga sama. Jadi ketidaktepatan antara subjek dengan auxiliary. Harusnya she doesn't, bukan she don't. Terus nanti teman-teman juga akan nemuin frasa-frasa yang casual gitu, which is fine, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris lewat lagu, teman-teman ambil itunya, vocabulary-nya.
teman-teman ambil semua vocabulary-nya karena vocabulary-nya itu yang jauh kepake, termasuk juga dengan metafora-metaforanya. Jadi sekarang kita ke slide ya. Nah, ini Bro Eca udah ngambil 2 sampel lagu yang ada metafora ya. Itu yang pertama dari One Republic, Counting Star. Counting Star ada beberapa yang Bro Eca highlight ya. Counting Star literalnya atau makna secara tertulisnya, tersuratnya itu menghitung bintang. Counting Star. Tapi makna sesungguhnya adalah bermimpi atau berharap. Counting Star. Kemudian di sini tidak, sini tidak. Nah, ini juga take that money, watch it burn. Ambil uangnya, lihat itu terbakar. Maksudnya adalah menghabiskan uang dengan sia-sia. Di sini juga ada metafora juga. Sink in the river the lessons I've learned. Menenggelamkan ke sungai pelajaran-pelajaran yang sudah saya pelajari. Jadi kayak melupakan pelajaran yang didapat. Kemudian sini juga sama ya. Everything that kills me makes me feel alive. Kesulitan itu membuat kita lebih kuat. Semua yang membunuhku, everything that kills me makes me feel alive. Membuatku merasa lebih hidup. Nomor 8 juga. No more counting dollars, will be counting stars. Nomor counting dollars, tidak ada lagi menghitung dolar, kita akan menghitung bintang. Jadi ini pergantian prioritas dari mengejar duit, money, dollars, dia di switch ke counting stars atau mengejar impian. Kemudian yang terakhir di One Republic itu ada swinging vines. Vines itu adalah tanaman yang akar yang menggantung itu guys, yang biasanya dipakai di film Tarzan. Kalau teman-teman dulu nonton ya. Akar yang menggantung yang buat bergelantungan. Ini maknanya adalah swinging vines, bergelantung seperti di hutan. Ini juga metafora kayak kebebasan atau petualangan. Life is like swinging vines, always moving and changing. Jadi makna metafora-metafora ini yang sering banget dipakai dalam conversation, guys. Kalau teman-teman perhatikan. Oke, ini yang Counting Star One Republic. Yang kedua, ini ada dari Love Yourself, Justin Bieber. Ada Love Yourself, obviously. Used to rain on my parade. Hujan di paradeku. Parade itu menggambarkan suatu kebahagiaan ya, perayaan, acara gede, perayaan identik dengan senang-senang, banyak musik, heboh gitu. Tapi hujan di sini. Ada hujan di tengah-tengah acara yang meriah itu. Nah, maksudnya adalah merusak kebahagiaan seseorang. Lagi parade tiba-tiba hujan, kan kebahagiaannya rusak ya. Jadi penggunaannya don't rain on my parade. Jangan merusak kebahagiaanku. Feeling small kayaknya sama di Indonesia juga, feeling small. Moving on. Moving on itu artinya adalah melanjutkan ke sesuatu yang baru, guys. Dan moving on ini tidak cuma dipakai dalam konteks cinta atau percintaan, guys. Jadi moving on ini dipakai juga untuk ya kalau kita berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain, itu juga bisa. Atau kalau misal Bro Eca bisa bilang I will move on to my next class. Bro Eca akan berpindah ke kelas selanjutnya. Itu juga bisa, guys. Nah, jadi penggunaan dari moving on itu cukup beragam, tidak terbatasi dari konteks percintaan. Seperti itu, guys. Ini beberapa metafora ya yang bisa kita ambil dari lagu. Ada yang mau ditanyakan atau ada ide kita bisa bahas lagu gitu di sini? Request lagu terus kita bahas. What do you think? Ada?
Kalau boleh Apa tuh? mau request ini Sweet by Cigarette after SEX. Oke. Boleh disebut. Sweet. Bentar, Breca lihat dulu ya artinya, guys. Sepertinya tidak safe. Sebentar ya. Lagi mencari lagu yang artinya bagus. Betul. Itu yang susah sebenarnya, guys. Bentar ya. As I'm showering with her dripping. Yang jelas jangan ambil lagu dari Bruno Mars, guys. Bruno Mars itu biasanya explicit. Nah, di sini sweet. Sebentar ya. Watching the video where you're in your skin. Bro Eca, And I would like to. Oh, ini sedikit terlalu eksplisit ya. Jadi tidak untuk sweet. ada Ya, lagu sih. Atapu. Eh, Kalau ini kayaknya artinya bagus-bagus ya, karena dia dan juga ini kayaknya lebih bisa di ini sih dari VO Hellos. Apa tuh? VO Hellos. Wait, bentar. Halo. VO Hellos. Yang mana ya? Kayaknya pengen. Hellos. Sebentar Agak ya. tidak Ada banyak familiar lagu itu apa ya? Ntar. Judulnya apa nih? Cruise. Cruise. Banyak sih, soalnya artinya juga Grow. iya agak susah dimengerti sih sebenarnya, jujur. Kalau bisa baca kita bedah sekarang keren sih. Bujet. Sebentar ya, let me think. Let me see. Okay. The seams that line your living room. A vine of ivy is pushing through and she creeps along. She sings her roots to the cracks. It's quite challenging, ya. Oke, di sini. Coba kita dengerin dulu deh. Grow ya. Grow. Yes. Wait. Sebentar ya. Dari lirik sih nothing how ya, nggak ada yang gimana guys. Oh iya ya, benar. Between the seams that line your living room, the vine of ivy is pushing, and as she creeps along, she sinks her roots into the cracks to pull them back until the structure's coming loose. And the way the wall are cast look like a twisted apparition from the past, and all the memories come flooding fast. But what's hard, you ought to cut it back. So you shout it out, shout it down, it's a whole lot of you are to learn if you settle down. Let be what isn't. It's a natural world in which we're living. If you let it alone, it will surely grow. Just leave it alone, try and let it grow. And when all your cigarettes have crumbled down, and every stone is on my seat across the ground, new Arcadia will come around and multiply till the vines of death have
Okay, interesting. Um, so interesting. Ini lagunya ada sedikit sentuhan oriental ya sepertinya. Kayak teng-teng-teng-tengnya di ujung. Sama kayaknya lambangnya ini terinspirasi dari Tao deh mungkin. Taoism, I think ya. Wait, What is it? tadi ilmu ya. What is apa itu Taoism? Itu ilmu di daerah Chinese if I'm not mistaken. Kepercayaan. Ya, filsafat. Filsafat. Kenapa jadi belibet? Filsafat spiritual kuno dari Tiongkok. Ilmu alam semesta. Karena dia ada beberapa apa namanya? Simbol di coba liriknya dulu deh. Lyrics. It's more Lyrics. to Yunani kuno sih kayaknya. Between the sims that line your living room. Sims that line. Sims itu kayak sambungan ya. Kalau misal teman-teman tahu HP lipat, guys, itu ada Sims-nya, itu sambungan itu di HP lipat. That line your living of a vine of iris pushing her way through. Jadi di antara celah-celah itu, celah-celah living room, ada vine sama vine tadi yang kita bahas ya. Jadi tanaman merambat yang memaksa masuk. And as she creeps along, dilambangkan sebagai she di sini. She creeps along. Dia creeps, what is it? Merambat mungkin, merayap. She sinks her roots. Dia masuk, kemudian merayap, menanamkan akarnya into the cracks and pull them back until the structures coming loose. Ini seakan-akan menggambarkan. Nggak berganti kah, guys? Oh my god, I forgot. Berarti dari tadi nyetel musik juga nggak kedengeran berarti, guys. Kedengaran cuman rada pecah. Rada pecah ya. Oke. Ternyata lupa. Oke, my bad ya, guys. Di sini between the sims into the cracks and pull them back. Teman-teman kalau ada apa-apa bilang guys. Kalau nggak Bereca juga bisa nggak sadar. Pull them back until the structures coming loose. Oke, ini kayak menggambarkan alam ya. Ups. Di bagian pertama ini kayak alam gitu. Tadinya kayak bagian modern dari manusia, kemudian dipaksa rusak sama Ivis di sini sampai strukturnya rusak. Struktur dari bangunan modernnya ya. And the way the shadows on the wall cast, bayangan terpantul, look like a twisted apparition from the past. Apparition? What is apparition? Apparition? Tadi ada terjemahan perasaan. Oke. Penampakan memutar. A twisted apparition. I'm not really sure with apparition. Oke, nanti kita sampai 835 ya, guys. Kita coba untuk bahas lagu ini. Apparition, apparent, penampakan. Munculnya hantu. Oke, sesuatu yang muncul. Berarti bayangan ya. Ini bayangan yang terpantul dari tembok. Twisted apparition from the past. Jadi gambaran dari masa lalu. And all the memories come floating fast. Ini juga metamorph. Ya, sebenarnya semuanya ini metamorph. All the memories come floating fast. Dari bayangan itu masa lalu, ada bayangan masa lalu atau kenangan yang datang kembali menghantui. Apparition di sini. Apparition from the past. And memorinya itu datang membanjiri masa sekarang. Jadi, sebentar, bawah dulu. A wilderness you can miss. Alam liar yang dirindukan. Okay. And but we're taught you ought to cut it back. Kamu diajarkan untuk memangkasnya. Memangkas. Betul.
Oke, bagian pertama ini tentang kehidupan modern, alam masuk, kemudian merusak kehidupan modern kesannya ya. Kemudian di sini eh semacam dihantui oleh bayangan masa lalu, guys, di sini. Tapi ini semacam wilderness you kinda miss, sesuatu yang liar, alam. Jadi seakan-akan manusia itu kangen terhadap kehidupan yang alami. But you were taught to cut it back, kan? You ought to cut it back. You ought to cut it back itu maksudnya diajarkan untuk ya untuk dipotong aja. Apa ya? It's kind of hard to interpret this part. Diajari memangkas. Alam liar yang alam liar, but you're Hutan belantara. Iya, betul. Jadi emang ada kaitannya dengan alam ya. Antara konflik emosi gitu loh guys di sini. Konflik emosi antara bagian modern tadi di living room, kemudian ada ini vine, tanaman merambat yang merusak struktur modernnya, kemudian ada kenangan masa lalu yang menghantui di bagian sini, yang itu adalah merupakan bagian liar yang sebenarnya kita agak kangen. Cuma kita itu diajarkan untuk Membiarkan. mengontrol emosi gitu kesannya di sini ya. We're taught you ought to cut it back. Oke, kita lanjut dulu. So you shut it out. Ya, you shut it out. Jadi kamu menutupnya. You shut it down. Diabaikan, ditenggelamkan gitu, dilupakan. White knuckled. Until you are all white knuckled. I'm not really sure with this part, to be honest. Coba kita bantu ini ya ke Google. Kayaknya itu kayak saking dia geramnya itu kan buku tangannya itu digenggamnya gitu sampai memutih gitu, bro. Wait. Meringis. Meringis berarti. Reaching a state intense fear, stress, or tension. Holding on so tightly. Oh ya, betul. Jadi dia indicating extreme nervousness. Oke. Ya, dia memendam emosi ya. Sama guys. Jadi ini sambungannya masih ke sini ya. You got a lot to learn if you'd settle down. Masih banyak harus kamu pelajari jika kamu tenang. Oke. Masih belum kelihatan ya. Wait, let be what is. Biarkan yang ada tetap ada di sini. Let be what isn't. Oke. It's a natural world which we are living. Oke, ini dunia natural yang kita hidupin. And if you let it alone, it will surely grow. Grow di sini berarti masih berkaitan sama vine tadi sepertinya. Just leave it alone, child, and let it go. Biarkan saja, nak, gitu. Just leave it alone, child, and let it go. Biarkan saja, lepaskan. And when all your cigarettes, if I'm not mistaken, this is like a building from an old era. Bangunan dari masa lalu, is that correct? Oh iya, betul. Ketika semua siguratnya crumbled down itu runtuh, setiap batu dilempar seperti seeds, benih across the ground, seperti tersebar, benihnya tersebar gitu. Iya, di tanah. A new Arcadia will come around. Arcadia yang baru, Arcadia ini harusnya dia interpretasi itu ya, surga ya. Wait. Arcadia. In Greek mythology. Greek ya. The Bible. Reverse of poetic. Spoiled. Rural peace. Ya, ini apa?
menggambarkan surga, guys. Arcadia. Oh, Di sini ya. Vision of pastoralism representing an unspoiled, harmonious wilderness. Apa? What is wild? Alam, alam rural liar. paradise, ya paradise ya. Oh, paradise. Paradise itu surga tapi tempat nyata ya, guys. Jadi teman-teman, ini beda dengan heaven. Heaven itu surga yang surga neraka itu heaven, tapi kalau paradise itu suatu tempat yang sangat indah sampai kayak digambarkan sebagai surga. Itu paradise. Jadi ini harusnya menggambarkan surga yang baru. Firdaus tadi tuh. And multiply Jauh until the banget binds ke of sana. death have been unwound. Unwound. Di sini let me check. Until the binds of death. Coba dia sebagai apa? Perbanyakan hingga belenggu maut terlepas. Not really sure. I'm not really sure with this one. And multiply dikalikan binds of death have been unwound. Not really sure with this one. Nggak terlalu yakin ya. Dan sampai situ dulu, guys. Karena sudah lebih 38 Iya. ternyata. Berasa nggak sadar. Tapi ini menarik untuk dilanjutkan. Mungkin next time deh, sis Haruka, if we still have time ya. It's okay. Mhm. Itu kalau yang terakhir yang harus tangkap nih ya, yang terakhir tadi New Arcadia itu kayak dia merasakan surga sampai pada akhirnya dia sadar kayak belenggu-belenggu yang narik dia kembali turun gitu, kayak ketersiksaan yang abadi, kayak istilahnya kurang lebih kayak gitu. Ya Haru tangkep ya, karena Haru juga baru sadar liriknya itu sekarang. Jadi ini agak berat ya, guys. Ini berat banget untuk diinterpretasi Iya. memang. Karena dia Girl. menyangkut itu bro, menyangkut Greek mythology juga. Soalnya Betul, kata-kata Eurus itu kalau dari covernya Eurus itu dari Greek mythology Yunani kuno. Mhm. Iya, ini yang jelas ini tentang alam, emosi, sama kehidupan modern mungkin. Jadi keterkaitan antara kehidupan modern, ada emosi sama alam juga tadi. Dan beberapa istilah yang dipakai itu kayak tadi ziggurat, ada ziggurat sama Arcadia. Jadi ini lagu yang berat memang guys untuk didiskusikan. Berat. Well, thank you ya for the input, sis Haruka. Sekarang kita ke breakout room dulu. Thank you so much. Baca pertanyaannya. Sekarang teman-teman practice and enjoy the breakout room sampai 5 tujuan atau 58 kurang lebihnya. Ada yang butuh bantuan, guys? Bro Risman, Bro Ferry, sis Puspa Indah. Oke, kalau gitu berasa keliling ya.
Hello guys, welcome back. Ya, welcome back semuanya. Sambil nunggu yang lain ya. Sebentar. Oke. Ya, any question kah? Ada pertanyaan dari teman-teman? Bro Ica, Or hadir? I want to ask something, maybe a bit short. Mhm. Realize, oke, ini ada perbedaan. Ini adakah katanya sebenarnya? Mhm. Ataupun Is it the same with Z? Oh, Realize. ini perbedaan ejaan antara American sama British. Sis. Yang Which one? realize pakai Z itu, if I'm not mistaken, I'm not really sure, itu adalah di American yang pakai Z. Kalau S itu yang British. Sama halnya dengan color, color, colowur ya, ada U-nya. Nah, jadi ada beberapa kata yang beda, guys, ejaannya di antara English sama American. Gitu. And how you say it? Sama-sama. Still sama Realize. kayak Iya, betul. Realize realize juga. Mhm. atau sama realize S-nya. Iya, betul. Oke. Jadi Thank you so same-same. much. Cuma beda ejaan aja. Ya, wakarimashita deh. Thank you ya. Teman-teman, I think that's all. I need to move on to the next class. Thank you so much untuk hari ini, teman-teman. Besok kita taking selfie ya, guys. Taking picture. Minta tolong diingetin, just in case boleh lupa. Have a good night, guys, and see you tomorrow. Thank you ya. Sehat-sehat semuanya. Good night, Bye. bye.